रात भर की कहानी हम आपको बता चुके थे कि किस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर छापे पड़े और छापे पड़ने के साथ साथ महाजन कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अभी तक उनकी एफआईआर सामने नहीं आ सकी, यानी कि अभी तक हम ये समझ सकते हैं कि उनको हिरासत में रखा गया। उसके बाद रात गए आफाक अहमद साहब के घर पर भी मुख्तलिफ लोग आते रहे, लेकिन आफाक अहमद साहब घर पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद तकरीबन 4 बजे के करीब आफाक अहमद साहब का एक ऑडियो पैगाम चलता है कि जिसमें कहा जाता है कि 11 बजे वो अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बयान जब उनका ऑडियो पैगाम चलता है और सुबह के वक्त यानी कि तकरीबन 8 बजे के वक्त ये फैसला होता है, दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंसमेंट करती है 10:30 बजे। यानी कि आफाक अहमद साहब ने किसी गुमनाम जगह से जो मैसेज किया होता है कि 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके जवाब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से यह अनाउंसमेंट होता है कि 10:30 बजे उनके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 10:30 बजे जब उनके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक बार फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ मुस्तफा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब होते हैं, अनीस खान खानी साहब होते हैं। लेकिन वहां पर मौजूद लोग इस बात को देखकर काफी हैरत ज़दा होते हैं कि वहां पर उनके साथ एक और शख्स भी मौजूद है और उस शख्स का नाम है शाही सैयद साहब। शाही सैयद साहब के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की दोस्ती कोई ढकी छुपी नहीं है, बल्कि इलेक्शन के दिनों में भी उनके दरमियान काफी कुर्बत रही है। अब उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है तो कुल ये 26 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जिसमें सबसे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये बोलना शुरू करते हैं कि जरा यहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है और डंपर्स के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, और उसके बाद वो माइक दे देते हैं शाही सैयद साहब को। जबकि दूसरी तरफ ये हो रहा होता है कि आफाक अहमद साहब का इंतजार किया जा रहा होता है, क्योंकि आफाक अहमद साहब के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आफाक अहमद साहब एक नामालूम मकाम पर मौजूद होते हैं क्योंकि उन्हें वहां से आना होता है। और उसकी वजह ये होती है कि आफाक अहमद साहब ने रात को जो छापे पड़े थे उसके बाद की सूरत हाल ये थी कि आफाक अहमद साहब को ये कहा जा रहा था कि जनाब कहीं गिरफ्तार ना किया जा चुका हो, लेकिन आफाक अहमद साहब का इंतजार होता है। दूसरी तरफ शाही सैयद साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। वहां पर सूरत हाल ये होती है कि जब उसके बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट तकरीबन ये दोनों की गुफ्तगू जो है वो 14 से 15 मिनट की होती है, जबकि 26 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद सहाफी से सवाल पूछने कहा जाता है और जो सहाफी पहला सवाल पूछता है वो खतरनाक सवाल शाही सैयद से पूछता है और वो कहता है कि आज आप यहाँ पर नजर आए, जब 150 लोग डंपर ने मार दिए तो आप आज तक किसी के घर पर क्यों नहीं गए, जब 10 डंपर जले हैं तो आप यहाँ आए। ये बड़ा ही तल्ख सवाल सहाफी से किया गया था और सहाफी ने किया था, और इतना तल्ख सवाल था कि वहां पर फौरन मुस्तफा कमाल साहब को माइक संभालना पड़ा और मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा। अच्छा शाही सैयद साहब ये बता दें कि जब तक ये 10-11 टैंकर नहीं जले थे तब तक तो आप भी नजर नहीं आए थे बदरियाम पे, तो क्या आपको उससे तकलीफ हुई है, क्या हुआ है, या फिर टैंकर जो एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे बनकर तो आप आज एमक्यूएम के पास नहीं आए? क्योंकि 168 लोग इंसान जो जले, जो मोटरसाइकिल सवारों को टैंकरों ने रोंद डाला, और मलीर वाला वाकया तो कभी हम भूल नहीं सकते। तो उनके पास कितनों के पास आप ताजत के लिए चलकर गए हैं, कुछ ये थोड़ा सा बता दें कि लोगों को आज भी गमो गुस्सा है टैंकर माफिया। जवाब मैं देता हूँ। शाही सैयद साहब से आप पूछ रहे हैं, देखिए एक तो बिल्कुल किसी एसोसिएशन ने, किसी टैंकर वाले ने इनको यहाँ पे बिल्कुल नहीं भेजा और ये आज की बात नहीं है। शाही सैयद साहब की बजाय उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो ये कही कि शाही सैयद साहब के साथ हमारा पुराना ताल्लुक था, ये सारे मामला थे। लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिला जो सहाफी ने बड़ा तल्ख सवाल पूछा था कि आपने 158 लोगों की जो शहादत का वाकया हुआ है उनके घर पर क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल जब पूछा गया तो वो भी तल्ख सवाल था, और वो तल्ख सवाल ये था, और बड़ा ही तल्ख सवाल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से ये पूछा गया कि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आपने वफाक से इन जाहबाक होने वाले लोगों के लिए क्या किया। और दूसरी बात ये कि आफाक अहमद साहब जो अपनी मुहिम चला रहे हैं आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे, वो तो पुरअमन एक एहतजाज की बात कर रहे हैं। ये सहाफी का दूसरा सवाल था और यकीनी तौर पर दोनों सवाल बड़े ही तल्ख थे। दूसरी बात का भी कोई जवाब नहीं मिल सका और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि हम वफाक से गुफ्तगू कर रहे हैं और हम इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब हम डंपर के खिलाफ जो है वो मुहिम चला रहे हैं। उसके बाद एक और सवाल होना था, लेकिन उसी वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। दूसरी तरफ आफाक अहमद साहब का इंतजार होता, 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तमाम सहाफी, तमाम टीवी चैनल्स वहां पर मौजूद थे, लेकिन आफाक अहमद साहब करीबन कोई 12 बजे के करीब आए, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। यकीनी तौर पर इस हवाले से ये बात वाज़ेह तौर पे थी कि आफाक अहमद साहब ने आते ही जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया वो थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब वाज़ेह था कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और शाही सैयद के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताने की कोशिश की गई कि जनाब के जैसे हम कोई लिसानी मुहिम चला रहे हैं, जबकि हम एक लिसानी बात नहीं कर रहे थे, डंपर से मरने
والا اور ماننے والے کا تعلق کسی ایک زبان سے نہیں ہے. یہ وہ گفتگو تھی کہ جو انہوں نے کی, اور اس کے بعد انہوں نے کڑی تنقید کی خالد مقبول صدیقی صاحب پر, اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھاگنے والا نہیں ہوں کہ میں انڈیا کے پاسپورٹ پر جاؤں. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے کارکنان کی رات بھر گرفتاری ہوتی رہی اور یہ لوگ مخبر کا کام کرتے رہے. بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے آفاق احمد صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے متعلق. لیکن اصل سوال یہ تھا کہ اب انہیں احتجاج کے لیے نکلنا تھا اور 12 تاریخ کا انہوں نے وقت دیا تھا, اور آج 12 تاریخ ہے, جبکہ دفعہ 144 صرف ایک دن کے لیے لگائی گئی ہے, اور وہ بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے لگائی گئی ہے. آفاق احمد صاحب سے جب یہ بات پوچھی گئی تو آفاق احمد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک دن کے لیے, صرف ایک دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر کے انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمارا احتجاج کامیاب ہو گیا, اور جو لوگ یہاں کے حقوق کی گفتگو نہیں کر رہے تھے وہ جیت گئے. اس سے بات واضح ہو رہی تھی, اور پھر انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنے ہینڈلرز کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک دن کے لیے نوٹس جاری کیا, جبکہ کراچی شہر میں باہر سے آنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کل احتجاج کی اجازت دے دی جائے گی, جبکہ میں اگر اس شہر میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں مل رہی. کل اگر مولانا فضل الرحمان احتجاج کرے تو عوام سوچے گی کہ باہر سے آ کے مولانا کر سکتے ہیں, شہر کے اندر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج نہیں کر سکتا. یہ تلخ گفتگو اور بہت سخت گفتگو انہوں نے کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری اور عوام کی کامیابی یہی ہے کہ ایک دن کے لیے انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ریلی کامیاب ہو گئی. یہ وہ گفتگو تھی جو انہوں نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ, کارکنان کی گرفتاری کے بعد اب جو صورتحال بنی ہے اس میں آفاق احمد صاحب نے 12 تاریخ کے احتجاج کو پوسٹ پون کر دیا. اور ان سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ آپ نے 6 تاریخ کو جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے دفتر کا آغاز کرنا تھا اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ اس کا افتتاح ہم جلد کریں گے, اور اگلے چند دنوں کے اندر اس کی تعمیراتی کام کو مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہم اس مہینے کے آخر تک جو ہے وہ اس میں ہم تاریخ دیں گے کہ اسی مہینے کے آخر تک ڈسٹرکٹ سینٹرل میں دفتر ضرور کھولا جائے گا اور ہم کہیں پر بھی نہیں جائے گا. جب ان سے کہا گیا کہ جب آپ پر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور آپ کو وہاں پر اب کی اجازت نہیں ملی ہے تو کیا آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اپنے کام کو جاری رکھیں گے, تو آفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اپنے کام کو جاری رکھیں گے. تو اب بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام علاقوں کے اندر اپنی تنظیم سازی کا کام مکمل کر رہے ہیں, اور آئندہ چند دنوں کے اندر تنظیم سازی کا کام مکمل ہو جائے گا. 12 تاریخ کا جو معاملہ تھا تو آفاق احمد صاحب نے اسے اپنی جیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ, کارکنان کی گرفتاری اور یہ تمام معاملات اس بات کو واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, اور جو ڈمپر کا ایشو تھا اس حوالے سے اب حکومت اور سیاسی جماعتوں نے خود اس پر توجہ دینا شروع کر دی ہے, لیکن اس سے ہماری مہم رکے گی نہیں, ہم اسے مزید آگے کنٹینیو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن اور جو دیگر معاملات ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. یہ تھا آج کا سلسلہ, اور ابھی